Argo ini osal ini borok media borok we palkes malay manlabai in Tripura Baptist Christian Union ni borok literature committee ni nai bus kango rangsak bisi terno palanya hani nai sim tiar mani obonono normi bisin teke sakoina bage tini norbai sim malakai maka hambai maro sini joto borok media roklom এই তিনিও বিশেষ করে মানজাকলাই চিনি বরক নিজে মিডিয়া রক তাই হামবাই চিনি কমিটি নি जों खरकता मर मानजाकलाई मानका आं कमिटी नि वाइस प्रेसिडेंट केसीएलसी नि ओ बरक क्रिस्टियान लिटरेचर कमिटी ताई आं याग्रा बखाक तंगै बखायनो चिनि कमिटी नि सेक्रेटारि ताई चिनि आनि देब्रा बाबाई तंगै ब चिनि त्रिपुरा थियोलॉजिकल कॉलेज नि प्रिंसिपल चिनि KCLC ni borok Bible program no tui je rangsak BC ni ter palaijak no tui convener butabai present akang bala hambai marwo tino sing sakaina phaino chini borok Bible manmano kitingai buskango rangsak BC ter palaina no tui sing sakaina ni ma phaka abo buskang December ni 29 থেকে 30 তারিখে আ প্রোগ্রাম সেনাই কাং ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে আমি মুং সপন দাবনা তিনিও সাকলাইনানি মুসুঙো তিনি KCLC ni কমিটি বহর তরমাকে সারা ত্রিপুরাও ও বরক সানাই খ্রিস্টান অ্যাসোসিয়েশন রক্তম একটু বরক বেবং অরব দুরজাকনো এসং পালখাইনো বসকানো স্টেট লেভেলও তিনি ও Golden Jubilee bisitero sen palani ni thana nai to ke braina hambai tino chini om haike silamini person paikha tabo next to sen chini satai rokon sen tur sagala norm sumani besno khlai ko kitini braina hambai ma ar andro he jeo taksak ten sumana am kor jaga thai chini taklai bisho তিনি borok KCLC committee songwe paithak decision sing nawi peika boke TVCU mission company bisingo St. Paul's School ni open auditorium aro 5000 sai kubang borok sagiman hoine sing abolo saina kha o St. Paul's School ni open auditorium sina rangsa bisi terno sing palai Bible no ko borok ko khio lainai tabu borok kathang tongai tokai sabo haine apa nabo hatarni boro rokno sing resource hisabe nahanani sing musumphano sing permission hai sing manai jat unliya khatar hani borno ke piasini bishmono sing manage khaleni bagi sing tiarma piabasini final program ka tago sing release ya Aga mankhebe sin az arabo norbo tewaisha soge a program botang release khala jabe sabsung bole salni ramoi 29 and 30 December o salni sal ramoi tino rangsak bisite alaja 29 ni dipol damni ni simi seni thame ayang next Sunday ni my sabai peke dismissing time about 2 o'clock to 3 o'clock hai rokana na golden jubilee na nisikang kono bisupan para ja kau hai terdan amo hai ter to umya ko ba sapano hai pano chini ko borok Bible New Testament te sumai kasal abo release ngani juda jarao release ngaba singapno tomthogui haino hambai panjarok songsa hui phaija kata আর বনকারী চিনি ওল্ড টেস্টামেন্ট সময় কাতালতাই সময় কাসাম কমপ্লিট বাইবেল মানমানো তৈব থাঙ্গে 2013 সেপ্টেম্বর তালনি 17 অবহাই সালতাম রমনি খুমুলুমো পান্ডা কেসে পতরমা সংসার জায়গা আবু স্টেট লেভেল পান্দানো এখন অম হেকুনো জুবলি টেরিয়াতা ওকে বলে বাগে তিনি ও মালে মঙ্গল চিনি বুসকাম পান্ডা রাংসব বিসি ter pala nene oboka obon fast
kok borok Bible ni piti. ঠিক ও জেনর পান্ডা সংসানা নি সালদা ইয়ার কা না অন সুং কাকা Aboni sikang kawi thangka haibano sini kisa advantage ng nasibi program sing mark ka Romania the gestation of right etum 50 years kao abo sini environment ro ase kahamunya wati panti podi podo phaimano hune sing abono kisa osuluri kibirika tabo te kisa lyric khaijak ma hemi thangka exact ase updated ba salano ye ka ba talo apiro kunya ডিসেম্বর তো পুয়া ক্রিসমাস বানি তো নাই ক্রিসমাস এর কত লাইনাই নর বো 5000 বড় মানে ছাও আবো পসিবল দানো जोंथ' बनता हनै जोंथ' optimistic या गथाय जोंनि खा बायजोंनाय ग्रिप खास्राङै न जों वानसलै मा दं खाथङै मा दङ जों वानसलै खाथङै मा दंलायाव 5000 एसे गोबां बर' खसमलायनो हानाय एगावबोथ' अबनसे बाङैफोर मानो बाङिया फुनङै मान तामु हमले सिनि कैसे कैसे एसोसिएशन न जों किसा पान्डा पतरखौ खसमलायखै आंखे आरो 2000 गोबां रक पान्डा बर' खसम Romania TV shuni under Southern North Association kaisa tongo je association as a whole baksaka kuthumlai simale bere borok bangman hapar wise yekaba circle wise khagise sikisi ukama khalaiso a sikon borok kothum hamapano bebo 1000 above man aga ava hani bagisin khatungi wasulai tongo a tin buskang o Rangsa bisitero 5000 se kubang kuthumai ma ও যে সাল নরকই নরক ইউ সিমিলা ko palai nya ki joto generation da kobok ni pale boleno hambai maro जों obo mongsono kono जों khagi jodaka जों khainen musya khab khaijagla obo kok borok bible siba obo joto denomination joto borok sanai rokun bage very important na ba जों केबनो बासुइ तंजाय गता जतनो न रिंजाबो abo Christian फांथों नन Christian फांथों mainly सिनि literature को borok development Bible whole Bible को borok normal bonsete kotor ko to tonglang na literature develop खायनि या फां तो बन मा खाय बन बागे जों बासुइ केबनो जों रिंयाता जों जतनो न खाबाय कोबो आ पान्डाव फाइमाजा फाइना बागे celebration ka ter rok ko dang nai mani kini pai tongai mano cultural program tongnai samung tongnai amhai kuba ma tong phogni pandarok aro tongi tongnai principal kaisini jubilee terni convener tini Mr. Pastor Reverend Dr. Vishnu Kumar Devarma ko share kare Rancak jorani jora kahamo ang KCL sini Bible kok borok goiman mani Golden Jubilee Celebration Committee ni convener ngai kha kaham ya faro ebong tirinio press meet ni bisingtui saklaini musungo buskang December talni 29 and 38 December जों o rangsak bisiter palanya thangai tongo kok borok Bible in kok borok जों kok borok by Bible kathar manmani abono जों palanya thangai tongo जों aro jotto borok no kobogo শুধু খ্রিস্টান ja non খ্রিস্টান যারা kok borok khamjaknai ebong aro kono denomination ni bar kroi chini president abono sanani naikha joto denomination jara kok borok sawi tongnai organization rok boaro participate khaimano aboni bagui जों obono hasteni mane hasteno kitingoi state level obo khaijanan thangai tongo aboni bagui obo kaisa chini tongthongmo omo sudu kok borok Bible no जों manui celebrate khaika amotui excel obo kaisa belai khapang sangjaknai kok hungkai kok borok language ba kok borok kok
bini sakjora asukjora basai tongthani o kok borok Bible ni kwbangma tamoni sanai taishamung tongo subamung tongo aroni hoite जों साइमानो कक बरकनि जे सेंटेंस स्ट्राक्चार ग्रामाटिकल साइंटिफिक ग्रामार रक जे जों मानमानि आबो एक्चुअली जोङो बाइबेल कथार समाय कथाल नि बिसिंफैनावबो जों मानखा आबोनि बागै अमो कायसा सिनि बागै कायसा माइलस्टोन अबो कायसा सिनि बागै ब्लै मुइतो कतरके मुइतो खाइजाकनाय सालसों अबोनो पगै माइया o kok borok Bible man bisingtoi sini culture sini language rok jotono restore tongmani जों nukha sini dophao sini khodao aboni bagui omo irrespective of religion and denomination obo जों jotoni bagui no ekta kaisa rangchak jora hanai angkai angkini obono saklaini musu jotono khatung khajaka abo no sungya saklainai এবং যে এক্সপেক্টেশন সিনি তংমানি আবুনি বারা সে বড়গুন সিংহ জায়গা দারই মানে মাইয়ানি সে ওয়ানলাইতো আবতেয়া ইনকা কিসা সানামু সং एक्चुअली बाइबल कथारसिनि बागै जे ट्रान्सलेट खाइक्लांनाय बा कक फिलनाय कक बरगो आबो अंकाय निउजिलेंड नि फाइनाय बक्रप इंजिनियर रेवरेंड बीके स्मिथ बो त्रिपुराहाव 1956 फाइका प्राय 62 रकनि सिमिके बो किसा वान सगै 68 रकनि सिमिके बो तैबो बिनि विजन बतैबो सामुं खायनि सेंखा ओला 72 नि सिमिंकाय बो माने 62 नि सिमिंकाय बो सामुं सेंखा आयां कायसा बास्तलि अब सदर साउथ बिश्रामगंज आरो बो नकबारा तंगै मुसुक मरगनाय रगय पालखे थांगै रायरा गइता मुसुक जारा मरगनाय बरबयखे कक बरबरक सोंगै आमथेके सिनि बागै खाइगलां खाताबो ट्रांसलेशन आबनि बागै जों बनो मते बताबो कथान तंखो थाइफानो थाजिं सिनि प्रेसिडेंट साना नायखा गोबांमा फायनि हिंगा बसाबो सालमानि बागै ताइके सांका बो बिजाति जानि बेपार दङ आबनि बागै बो फायनो हेबनो बो भिडियो कलिंग तै बो मेसेज रो ग्रीटिंग्स रो तुनाय आबो जों बनो साखरै दंगायो लाइ दङ आबो हाइता गाओ साबो पांडाव फाइनि हमले जत टीवीसीओ नि डिग्निटरीज रो फाइनाय गोबांमा डेनोमिनेशन नि डिग्निटरीज रो फाइनाय जरा ट्रांसलेटर ताबक जे कथां तंनाय ताबक तंखो सिनि बिसिंगो जेमन रेवरेंड जम बहादुर बरक फाइबैनाय आपतिकेना सिनि बिसिंगो जरा स्टेक होल्डर्स फाइ सकायनाय जरा स्कॉलर्स जरा कक बरक न तै रिसर्च खाइनि बरक फाइनाय आपतिकेना चिनो सेलिब्रेशन मोसानि बासानाय हामबाय आनिगुलाव तै कक सानैतंखो सिनि बरमगोनां सेक्रेटारि रेवरेंड किशोर कुमार देव वर्मा बो अगनारगन हामबाय माबाय सिनि काइतो न खुलुमै न जतो मीडिया नि अर्डरा फाइ मानजाक फाइनाय रखमास आनि हामजाकमा सिबाय सुबाय जिसु ख्रिस्टनि बिसिंतिके केसिल सिनि सेक्रेटारि रूपे नरमा हामबाय याब तिनि बेलायखे तंथकमानि हिंखाय आबो हासिं बुसिं सालायदा अबो 50 years completed kok borok baikhe sini mani kok baikhe Bible srijak mani kok o Bible srijak mani abo 1976 20 May completed tungo o Bible sritani puila kaitor सामुंगत हेबामा हंखाय रेवरेंड बीके स्मिथ हंखाय बिनि लगी लगी हुइला कक बरक बाय जखन बाइबेल सिजागो आ बाइबेल तो बेबागै 66 बुक्स दङ ओल्ड टेस्टामेन्ट बे न्यू टेस्टामेन्ट हंखाय न्यू टेस्टामेन्ट बिजाबनि बिसिङाव लुक कथमा काम हुइला सिनि कक बरक बाइबेल बाय सिजागो आ कथमा kaham no sritani samung tangthani kaitor wana ma sinsa kamang sinsa kai samungo thepaka sini
sini Full details, please. Ramesh, Ramesh Deborman. Bini bisingtikai agono completely translate klaimani uklugo abo sada sajak bai kha nai di pori bai di nei rulaili bui nugui tongthok jagi blai ki khachang bai abono pori laika yasak laika da abo tikena aste khai o Bible 50 years abo complete kakha nga abono ruksaino sung jora kahama sini bosango o December talni বিশেষ করে 29-30 sini Tripura Baptist Christian Union ni mission compound ni sample school ni auditorium o singo program no khainani bakai wansuk laika ebong a wansuk laitani जों busuk jora uthummanno uthumnani jasini asol sini target thai uthumnani to target no kaitono lobnani prosungsa khainani tongthogui sini amani kok bai sini mani kok bai sing ma porimani abo sini bukhani kok no sing sajani sai pulpaya tongthogma bu singpaya kaitor singmasik amari klai ya a kokro bai sing tabu basai mano kok sai mano sini musung mani no sing prokas khaimo obo saboni obodan ngai kaitor one ma sinsakai Reverend B.K. Smith tai bini logi song Mrs. Charles Smith unfortunately thangnai bisio bo okwekra mas ni sigango bothikya tabu B.K. Smith ke thangna tongko ebong aborok ni bisingti khai o program no sing khlainani sepman mani bakai salnei a program no sing khlailaisinai abo a salnei program o joto denomination ni borok joto musungui tongnai borok khapurjagi tongnai rok kok borok sanani musungui tongnai rok seinani musungui tongnai rok borok no tongthokma bai khakchangui khamo aba haike kaitor hamari remani bakai azora osini bai kaisa rangchak bai bine a pai playa kok thai rok no sini amani kok bai sri klangma bagai sung tongthogui khachang kaitona sung khambai sini alamba ko karun sa jaga sijak ma tong in the beginning was the word and the word was with God and the word was God siri sitin sangno kok kaitor bai tongo akok kaitor bai si akok kaitor please an bagi akok kathang mani bagai heaven and earth pass away but my word will never pass away o sungsani bebak mani khani rok mai thangana kintani kok khai laisa phinjuk chapan khmai mangba an bagi akok thai man mani bagai jeng wan sugo wongkai tor sini bkhau kok so sini thani ma thangjak mani no phaikya ebong sini amani kok no jeng hamjak na no chengkha ebong akok abo sini doktorok no snami tisatni thinango abo ona ma sincha kamang sincha kai samung thaine abo sini biswasu an bagi chengblai tongthoklai jak khatunglai jak jeng aboni tui kok bo salai jak jeng taibo wan sugo sini tabo Tripura Baptist Christian Union ni andaro bebagai 19 association tung out of 19 association bisingo 10 associations nga kok borok speaking group association so jeng a 10 association ni borok khatung khajamani bising tikhe a celebration sung khlailene tongthogino khlailene kaitono loblai kaitoni bising tikhe jeng hambairi a program no sung khlailene an bagai o 50 years celebration o kha tongnai joto takhuk te bukhuk tong te joto musungui tongnai bisna o tong kuti phan phainani bakai khatungui tongnai rok borokno sing koinani musungui tongkhai a sal kaitor sungno phunukmani chini amani kokno sungno ramani abo sing hanani sing adino tongthokma baikhe apna sing palai tongthokma baikhe palai an bagai chini elambako mo haike sawo a sample auditorium o sung jokhon khlaina thangana a khlaina thangpro sung inaugural service o joto borok phai
जों पुइला सांलाय फ्रो कायतो ने वाना मा सिनसा बिनि तैदुलमा बिनि नाइकलमा बिनि 50 years बिनि साग्लम तला जोंनो प्रोटेक्शन दै टन माने आबनबो जों वाना मा सिनसा गोमां सिनसा गाय जों प्रशंसा खालामो आन बागै सिना टंथक माने जरावो सारा तिरफ्रानि जत बरक खाबाय खुबाय हामजागि दंनाय आमानि ककनो जों आ ककनो सानानि बोलासिया सैनानि बोलासिया जों आबनो वान सुना थि बोलासि कायतर जों नरमानि सिनि लासि थैग्रै अवश्य बुखाव टंथक मा फायो खाकजों मा फायो आन बागै नर मीडिया रगनो बुसुं आबनो सानानि मुसुंगो नर आजरावो नर जतनो फाय मानजा फैगांखाय आ कायतरनि हामारि मानि जरावो जोंबाय बाक्सा कायतनो लबै प्रशंसा खालामो सोंथाय टंथक नाय सोंवन कायतर बिनि ककथाय रखनो सिनि जतनि सागा कथा बिखामार बाय जों दिनियो मालाय मुंबायथा जरा फाइसो बायदा और किसा मुइतो खायनानै मुसुमा हांगांगै सिनि कक बरक कंप्लीट बाइबल मानमानि बिसि भाषिका का मान 50 years का 50 years का सिनि सिकांगनो जों बेगोन पाइसुबि कंप्लीट के मान काबो 1913 को दिसुवा गाफ्रुन जों सेलिब्रेशन को खायका ओल्ड टेस्टामेंट संपूर्ण बाइबल मानमान अब बाइबल कक बरक बाय स्लाय सैमुंगो माने ट्रांसलेशन और गोबांमा जोंनि खृष्टान लिडाराव इनभल्व दं और गोरों आरो बिसिं जों मुइतो क्लाइमानाव साना मुसुमाखै सिनि टिभिसिनि फाउन्डार निउजिलेन्डनि मिशनारि जोंनि बिकेएसनि दाबो गोथां दंखौ आसो गोबां फांक्रा गैयाफानो गोथां दाबो दंखौ दाय जोंनि बर'नि बिसिङाव आरो डाइरेक्टलि इनभल्व दंनाय फोरोंनाय खुंथाय जोंनि आगियाव आजाराव टिभिसिनि इभान्जेलिस्ट जोंनि रमेश देबबर्मा वो बास्तलि बखाखि बिसांगन बास्तलि बखाखि गबोखै बिसि किसा सिकांनो बो थैया आहा या करै थांगा गबन यागलो जोंनि बाइबल ट्रांसलेशन किसा सुबासो अंग्रेजी जमाना होने से पास्टर बिसिङाव पास्टर जं बाहादुर सन साइनाका पास्टर जं बाहादुर आरो इनभल्व दं वो बिसि किसा सामुं तांलाखा बन यागलो हाकिनो तेरे तरखा गोबांमा बर' रखमै इनभल्व खारि आबो संपूर्ण बाइबल चिनको बर' बाय मानमाव फोरोंजा बर' बिसिङाव सिनि रेभारेन्ड पास्टर प्रत्यक्ष जमाति आबो दङ गबो जे मानसागो जरा रोखा गोबांमा कक स्लाय तानिव बिनि कक थैरगो आरो फोरोंजा तखासिनि बाइबल ट्रांसलेशन एके बनो करै पाइथा रगो इनभल्व मा तंखा त्रिके सिनि पास्टर अनिल नका खवायनि पास्टर के बर खाय बर रगो आरो इनभल्व तंनि तंखा एके पाइथागो चिनि जंमा दिनै दुसरा एज ए क्लारिकल सामुं जबो तेकुनो बरक करेंगे बनो इनभल्व खायमान यागलो बसे गोबां पखे इनभल्व मा तंखो का ट्रांसलेशन सामुं कक थैरक सलायमानि वो ग्रीक नि इंग्लिश नि कक बरगो हाय रके गोबांमा कक चेरी नायै कक सलाय तानवो श्री मार्क बो ट्रांसलेशन इनभल्व तंगै दं अमा हायकेनो जों ताबु बाखे जों बिसि बासि काजाक 50 years golden jubilee celebration जों फाइनली थां तमबा एके कसारो जोंनि सदर नर्थनि पास्टर नीलमणि देबबर्माबो आरो किसा फोरोंगा बर' मार्क पास्टर अनिल एके पास्टर नीलमणि बर खरतामके ऑफिस काइसो ट्रांसलेशन सामरोबो मार लेकिन हमबाय तिनिबो अबरकनि किसा इनफॉर्मेशन पाइसुगिंया फनो चिनको बर गोल्डन जुबिली सेलिब्रेशन किसाला साजकनानि लाबुमा निगानो हने आं खाखौ देनो हम Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.